Hi guys, hello everyone. Maayong gabi sa tanan akong mga viewers. Guys, na ako sa gawas sa fasad sa kuang payag-payag, sa kuang gamay nga balay. Guys, it's another time. Reminders and I want to share this quick message to everyone sa tanan akong mga viewers. Guys, dili gud maayo no. Kadang ang isa ka tao or ang tao maghinambog, maghinilas, dapat approachable ka, dapat maayo gyud ka nga klaseng tao. Dapat you should always show your kindness to everyone. Dapat maayo gyud imong ipakita sa imong isika tao. Ngano man wala magud ta kabalo unsang mahitabo kinabukasan, unsang mahitabo ugma damlag. Wala ta kabalo kinsa ang mutabang sa tua. Lisod dili maayo nga maghinilas ka, lalo na kanabitaw tan-aw nimo sa ubang tao sa atong palibot nga murag walay kwarta, murag pobre. Kay kita ra ba usahay nga mga tao mahilig ta mag-humiliate. Pag tan-aw gani nato murag pobre now, ato lang biyay-biyayon, ato lang i-underestimate, i-degrade. Mo ni batasan biya usahay sa mga tao sa atong palibot. So dapat guys maayo nga atong ipakitang pamatasan sa tanan. Dapat we should always show our kindness. Dapat we have to be kind to everybody. Dapat maayo gyud ta sa tanan guys. Wala magud nato matagan ang panahon, di nato matagan ang panahon kung unsang mahitabo ugma. Kasi ako daghan kog na kita, dili man sa kuha kasi ako kabalo ko, dili ko hilason nga pagkatao, dili ko hambog, pero sa uban nakita nako nakita nako daghan kog nakita nga ubang tao nga hilas nya pagabot sa panahon nag fall down sila. Ang tao ra gyapon nga ilang hilasan mo, ilang gikinahanglan mo nang dili man na maayo guys nga maghinambog ta, maghinilas. We should always be humble, we should always put humility in our hearts kay wala ta kabalo unsang mahitabo kinabukasan. So I hope kung ikaw ni nagtanaw ka man sa akong video, I hope nga naakay nakutlo, naakay na learn sa kuang message karong gabi una guys. Daghang salamat and God bless everyone.